الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. एक सवाल को दे खुद एक तो একটা নেমার আছে বিল্ডিং এরিয়া বিল্ডিং ইয়ান কেড়ে লইয়ে বছরে 50,000 টাকা ধরে তো ইয়া আনরে মানুষের কেড়ে দিই তো কেড়ে দিয়ে বছর পুরাইলে তো মানুষ জীবন তো কেড়ে লই এবার 50,000 টাকা ওয়াবেস দিবা দে তো আরো ফায়দো ধরো 15,000 18,000 যদি ফায়দো করিয়া সওয়াল को दे জাকাত কিয়মত আইব كواليتي أما ده بدنا ناكي فايدة دي بمده. الجواب بالله التوفيق يبغى يديكي زكاة التجارة بلو تجارة المال الزكاة يبغى كريه ديانا حدد الله تنالي سبت كريه ليه إتك تياجين نلا فلاقو بسول فضلي فنجلا تيتر ده فلاقو ديانا باقي أمالو كلاسه حارس كل تاجي إنو تيا إنو خاري فلا يده تندلا كارا بتارا بادي إنو خاري فلاي واني هم كجدين خاري تاري بعده साथ देखी कसो खावलाई माझा माझे इंत साइते बादे दरा मौंतो जमा से देखी हतरा हजार नौले 5,000 नौले 3,000 नौले 4,000 तो ये नंबर नसाब फुलाई बहा मा कल्ला नसाब पदी बा شونا या तो दोफर नसाब ले यारे तो दोफर नसाब होने देखी हतरा शot تينورا هتر या तकिन बेश ओले तफरे يعني 1,800 تينورا هتر 73 التدن تيان زاماتا gele zakat farz owa kala rufa oda de tiyan la yari sagoroza shuna de tiyan la sagoroza kala tiyan hin la yada khona golo zibe miskin Allah haso zakat fa wallah ikwa tiyan le manushi battu khoyedi tiyan amada zakat aibu zin baki tekke خالص نظر goriade to indilla kariya da tiyan defalaye خلاص هنا ماذا زكاة عيبو وبالله التوفيق والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم